set. Let's go. Flex ko lang guys yung ating gamit na side mirror. Is TRC muffler. Ayan. TRC. Okay, so ito siya guys. Oh. Napaka-solid. Ito siya guys. Check natin. Ang pogi guys, di ba? So ilalagay ko yan dyan guys sa yellow basket. So universal yan guys ha. Hindi lang yan pang NMAX. So pwede yan sa lahat ng motor. Okay. So TRC. Fully CNC. Ayan. Yan yung gamit nating side mirror guys. Diba? Kahit mahal siya guys. Maganda siya. Maganda quality niya. Okay. So kahit big bike pwede siya. Okay. So check out nyo na guys. Ilalagay ko yan sa yellow basket. So nasa yellow basket na yan. So TRC side mirror. Universal po yan ha. Alright, so check out nyo na sa mga gusto ng ganyang side mirror. CNC yan guys, fully CNC quality from Thailand. Ayan, kita nyo naman, napakaganda, bagay na bagay. Okay, so universal po yan. Okay, so order na kayo guys habang meron pa. Okay.